Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. নতুন দিন লগা স্বাগত আছে। আজি দিন 670। আজি লগা পবিত্ৰ কিতাপ পঢ়ো বুলিতো Jeremiah লগা কিতাপ chapters 16 through 18. Jeremiah chapter 16. Jeremiah লগা জীৱন নিমিত্তে উতুমালিক লগা ভাবনা উটো মালিক লগা খুটা আমি ওচৰ দিবি আহিছে কৈছে আপুনি নিজৰ নিমিত্তে একটা মাইকি নলবি ইটো জাগা দি আপুনি লগা চুকুৰা খান নহলে চুকুৰি খান বি নহব কেলে কইলে ইনিকা কৈছে উটো মালিক উটো চুকুৰা খান নিমিত্তে আৰু উটো চুকুৰি খান নিমিত্তে যোন খান ইটো জাগা দি জন্ম হৈছে আৰু দেখান লগা আমা খান নিমিত্তে যোন দেখান গে বুখিছে আৰু দেখান লগা বাবা খান নিমিত্তে Jun itu jaga di takhan gi paise takhan phui lagya muria khan bora muribo takhan nimide munduk na koribo takhan gi kopor bi na dibo hulibi takhan mathi obore paikhana nisina hobo aru takhan gi khabu dau bura aru nakha bura aru takhan laga muria gau khan mongso hobo swarg laga chiria khan nimide Aro mati laga januar khan nimide. Kele koile inika kuisi odo malik. Mondok kuria khorde na gusibi. Mondok kurubulibi na jabi takhan nimide. Mondok pi na kuribi. Kele koile ami itu manukhan bura. Ami laga shanti lui jaise. Odo malik kuise. Motlab phal morom khan aro morom lagya khan. Itu jaga de dangur aro chuttu duita bi muribo. Takhan ge kopor na dibo. Manukhan takhan nimite mondok pi na guribo. Niche ge kati buli bi nohoy. Takhan nimite niche ge taklu bi guru buli nohoy. Manukhan takhan nimite mondok guri gine niche ge pata buli bi nohoy. Takhan ge mon aram dibole utu muria nimite. Manukhan takhan ge mon shandi laga kap khabu dibole nohoy. Takhan laga baba nimite nahoile takhan laga amma nimite. Apuni khalwa kuria khoribi najabi. Takhan logode khalwa kuribo nimite buhibole. Kile kule niya kuise sipoi khan laga udu malik. Israel laga ishor sabi. Ami apuni laga suku khande itu jaga bura khotom kuribo. Aru apuni laga humoy de khusi laga awas. Aru bhal lagya laga awas. Sadi kuribo muta laga awas aru sadi kuribo maiki laga awas. Aru inika hobo apuni chitia itu sob khuta khan itu manu khan ki dikhabo aru takhan apuni ki kubo ki nimide udu malik itu sob bisi bia ami khan ulta kuise nahoile ami khan laga galti ki ase nahoile ki ase ami khan laga pap chi ami khan laga ishor udu malik ulta ami khan kurise Titia apuni takhan ki kubi. Kele gole apuni khan laga baba khan ami ki charise udu malik kuise. Aru dusra ishor khan pichi biraise aru takhan nimide kam kurise. Aru takhan ki puja kurise aru ami ki charise. Aru ami laga niyom rakhya nai. Aru apuni khan laga baba khan bora besi biya apuni khan kurise. Kele gole sabi apuni khan sob niche biya mon laga phapuna pichi birai thage titia takhan ami ge nahonibo itu nimide ami apuni khan ge itu jaga bura inika ekta jaga de khetabo je jaga apuni khan na jane apuni khan bi nohoy apuni khan laga baba khan bi nohoy aru dadi apuni khan din aru rati dusra ishor khan nimide kam kuribo Je jaga de ami apuni khan ki morom dikhabole nohoy. Khitai dia desh pura wapas ahia. Ido nimide sabi udo din khan ahia se. Udo malik kuise titia itu kitia bin nagobo. Udo malik chinda se. Jun Israel laga baja khan ge Egypt jaga pura uthai ginyani se. Hulibi udo malik chinda se. Jun Israel laga baja khan ge Uttar jaga bura uthai kini anise aru udu sob jaga khan bura ji jaga de
তাই তাখানকে খিতাইছে আৰু আমি তাখানকে আৰু বি তাখান লগা জাগা দি আনিব যি জাগা আমি তাখান লগা বাবা খানকে দিছে আহিব থাকিয়া সাজাই চাবি আমি বেছি মাছ ধৰিয়া মানুহ খান ফাটাব উদো মালিক কৈছে আৰু তাখান ধৰিব তাখানকে আৰু পিছে আমি বেছি চিকাৰী খান ফাটাব আৰু তাখান চিকাৰ কৰিব তাখানকে চব বাহাৰ পৰা আৰু চব ছোটো বাহাৰ পৰা আৰু পাথৰ খান লগা চেন্দা খান পৰা কেলে কইলে আমি লগা চুকু খান তাইখান লগা চব ৰাস্তা খান দি আছে তাখান আমি লগা মুখ পুৰা লুকাই কিনি নাই তাখান লগা গলতি বি আমি লগা চুকু খান পুৰা লুকাই কিনি নাই আৰু পইলা আমি তাখান লগা গলতি আৰু তাখান লগা পাপ দুইবাৰ বেছি দিৰাব কেলে কইলে তাখান আমি লগা জাগা মহিলা কৰিছে তাখান আমি লগা জাগা কি তাখান লগা বিয়া আৰু ঘিন লাগিয়া সামান খান পুৰা ফৰ্তা কৰিছে ওদো মালিক ভিতৰ দে জেৰিমায়া লগা মন বিশ্বাস লগা প্ৰাৰ্থনা ও মালিক আমি লগা তাকত আৰু আমি লগা মস্ত খৰ আৰু দিগদাৰ লগা দিন দি আমি লগা থাকিয়া জাগা জেণ্ডাল জাতি খান আপুনি ওচৰতে পৃথিৱী লগা শেষ খান পৰা আহিব আৰু ক'ব যি হইলে বি আমি খান লগা বাবা খান পাইছে মিছা খান মিছা মিছি আৰু সামান খান যি ভিতৰ দি একো বি লাভ নাই একটা মানুহ নিজৰ নিমিত্তে ঈশ্বৰ খান বনাব আৰু এইটো খান ঈশ্বৰ খান নহয় এইটো নিমিত্তে চাবি আমি তাখানকে ইটো একবাৰ জানিব দিব আমি তাখানকে জানিব দিব আমি লগা হাত আৰু আমি লগা তাকত আৰু তাখান জানিব আমি লগা নাম আছে ওটো মালিক Jeremiah chapter 17 Judah laga bab aru sajai Judah laga bab loha laga kolom bora likhise aru ekta hera laga junga bora itu dakhan laga moon laga table de khundise aru apni khan laga bucha jaga khan laga sing khan opor de chitia dakhan laga bacha khan chuttu bahar khan opor de pata thake ghas khan kinar de thaigan laga pucha jaga khan mon de kure ও খেতি দি আমি লগা বাহাৰ আমি আপুনি লগা সামান আৰু আপুনি লগা চব ধুন খান লোট হব দিব আৰু আপুনি লগা উচ্চা জাগা খান ভাপ নিমিতে আপুনি লগা পুৰা দেশ কিনাৰ খান দে আৰু আপুনি মতলব আপুনি নিচি আমি পৰা আপুনি কি দিয়া জাগা দে না থাকিব আৰু আমি আপুনি কি আপুনি লগা দুশ্মন খান নিমিতে উদু জাগা দে কাম কৰিব দিব যি জাগা আপুনি জানিয়া নাই কেলে কইলে আপুনি খান আমি লগা খং দে একটা জুই জুলাইছে যি হুতাই নিমিতি জুলিব আলাক আলাক খুতা খান এনেকা কৈছে উটো মালিক উটো মানুহ লগা কালি হবি যোন মানুহ ভিতৰ দি বিশ্বাস ৰাখে আৰু মংসগে তাই লগা হাত পানাব আৰু যোন লগা মন উটো মালিক পুৰা যাব কেলে কইলে তাই বালু বাহাৰ দি বিয়া মাথি নিচিনা হব আৰু যেতিয়া ভাল আহিব নাথাকিব হইলিবি সুকা জংগল দে টান মাথি লগা জাগা খান দি থাকিব একটা নিমক জাগা দি আৰু মানুহ নাথাকিয়া আছে উটো মানুহ যোন উটো মালিক ভিতৰ দি বিশ্বাস ৰাখে আৰু যোন লগা ভাৱনা আছে উটো মালিক কেলে কইলে তাই একটা খাস নিচিনা হব যি বান্নি খান কিনাৰ দি লাগাইছে আৰু যি তাই লগা বিজন খান নদী কিনাৰ দি কৰিছে আৰু যেতিয়া গৰম আহিব না দেখিব হইলিবি তাই লগা পাতা হাৰা ৰং থাকিব আৰু চুক্কা লগা ছাল দি হুশ্যাৰ নহব কুত্তি থুৰিয়াবি চাৰি বুলি নহয় চব সামান খান ওপৰ দে মন থুক্কা বাজি আছে আৰু বেছি বিয়া কোন ইটো জানিব পাৰে আমিওতো মালিক মন বিচাৰে আমি নাৰী খান পৰীক্ষা কৰে মতলব সব মানুহগীতা লগা ৰাস্তা খান হিচাপ দি দিবলে আৰু তেওঁলোকে কাম খান লগা গুটি হিচাপ দে চিনিকা জংগল মুৰ্গী আন্দা খান ওপৰ দে বহে আৰু ইটো খান ফুটিব নাদিব এনেকা তাই ধুন খান পাব আৰু হুচা বুঢ়া নহয় তাই লগা দিন খান লগা মাজতে ইটো খান ছাড়িব আৰু তাই লগা খতম দে একটা অকৰা হব সুৰু বুঢ়া একটা সন্মান থাকিয়া উচ্চা ৰজা বুহিয়া জাগা আমি খান লগা পবিত্ৰ জাগা আছে
O Malik, Israel laga phabuna, sob chun apuni ki charibo sorom babo, aru takhan jun ami pura jabo mathi di likhibo. Kile koile takhan udu Malik ki charise, chinda pani khan laga thara. Jeremiah udu Malik pura motot mangise. Ami ki phal kuribi, O Malik, aru ami phal hobo. Ami ki bachabi, aru ami bachibo. Kile koile apuni ami laga naam ucha ase. Sabi, takhan ami ki kui ase. Kuti ase, udu Malik laga kuta. Itu, itya ahibu dibi. Ami hoile, ami apuni pichi jabo nimidi, pastor hulibi bisarya nai. Ami udu bhui laga din nimidi bi bhabuna kuriya nai. Apuni jani ase, ji ami laga hot khan bura ulai gini ahise. Apuni usor de thik asile. Ami usor de ekta bhui na hobi. Biya laga din de apuni ase ami laga bhabuna rakhya. Takhan ge ulta pulta hobu dibi jun ami ke diktar di ase. Huilibi ami ge ulta pulta hobu na dibi. Takhan ge mon chutu hobu dibi. Huilibi ami ge mon chutu hobu na dibi. Takhan upor de biya laga din ahibi. Anibi aru diktar laga khotom bura takhan ge khotom kuribi. Sabat mania nimide. Odo Malik amige inika kuise jabi aru manukhan laga bacha khan laga gate te khara hobi. Ji jaga pura Juda laga raja khan pitor de ahe aru ji jaga pura takhan ulai gini jai aru Jerusalem laga sob gate khan de. Aru takhan gi kubi apuni khan odo Malik laga khota hunibi. Apuni khan Juda laga raja khan aru bura Juda aru Jerusalem di thagya khan sob. Jun khan itu gate khan pura pitor de guse. Inika kuise utu Malik apuni khan husiar hobi aru sapat tinde ekubi uchon na bukhibi. Jerusalem laga gate khan pura itu pitor de bi na nibi. Sapat tinde apuni khan laga ghor khan pura ekta uchon bukhigine bi naulabi. Apuni khan ekta kam bi naguribi huilibi apuni khan sapat tinge popitro kuribi chiniga ami apuni khan laga baba khan gi kuise huilibi takhan khota manya nai takhan kan bi dia nai huilibi takhan laga kula dan kurise titya takhan nahonibo samjai dia bi lobole nohoy aru iniga hubule ase takhan mon digini amige hunise koile odo Malik kuise sabat tinde itu down laga gate khan bura ekubi ujon pitor din nanibo. Huilibi sabat tingi pupitru kuribo titya ekubi kam nokuribo. Titya itu down laga gate khan pitor de gusibo raja khan aru nita khan David laga raja buhya jaka upor de buhigini khura gari khan aru khura khan upor de buhigini takhan aru takhan laga neta khan Juda laga manu khan aru Jerusalem ti thakya khan aru itu town hutai nimiti thagibo aru takhan Juda laga town khan pura ahibo aru Jerusalem laga jaga khan pura aru Benjamin laga jaga pura aru bahar nadakya jaga pura aru bahar khan pura aru dakshin pura anibo July gini dia khan aru katti gini dia khan aru khabuli dia khan aru akkar bati aru naam ucha kurubuli dia khan anibo odo Malik laga khor de huilibi apuni khan sapat tin ke pupetru rakhibule ami laga khuta hunya nai kuile aru saman na pukhibule matlab sapat tin de Jerusalem laga gate khan bura khusibule titya ami dadi laga gate khan pitor de ekta jui julabo aru itu Jerusalem laga raja khor khan khai dibo aru itu namuribo. Jeremiah chapter 18 Jeremiah mati porton banabule manu khorde udu khuta ji udu Malik pura Jeremiah osor de ahise kuise utibi aru nichi mati porton banabule manu laga khorti jabi aru tade ami apuni ki ami laga khuta khan hunibo dibo titya ami nichi mati porton banabole manu laga khorti jaise aru sabi tai jaka khan upor de ekta kam kuri ase
Aro utu mati laga burton ji dai banaise mati burton banabole manu laga hat te biya hoise. Itu pura dai arubi dusra banaise jinika utu mati burton banabole manu bhal digise itu banaise. Titia utu malik laga khuta ami osor da ahise koise Oh, Israel laga khor itu mati burton banabole manu nisina ami apuni khan lokoti kuribo napare. Utu malik koise sabi jinika itu mati burton banabole manu laga hat te mati ase inika apuni khan ami laga hat te ase Oh, Israel laga khor June humoide ami kubu ekta desh nimide aro ekta raja laga desh nimide. Itu ki uthai kini phila bole aro itu ki nichi tani bole aro itu ki khotom kuru bole. Khuta utu desh June ulta ami koise tekhan laga biya bura kuribo. Ami utu biya bura mon putule kuribo chi ami tekhan logoti kuru boli bhabona kurise. Aru June humoide ami kubu ekta desh nimide aro ekta raja laga desh nimide itu ki banabole aro itu ki lagabole. Itu ami osor de biya kurise koile titia itu ami laga khuta na manibo titia ami utu bhal nimide mon putule kuribo ji pura ami koise ami takhan ki bhal kuribo. Itu nimidi itia jabi Juda laga manu khan ge kubi aro Jerusalem ti thakya khan ge kubi enika koise utu malik sabi ami apuni khan ulta biya tayari kurise aro apuni khan ulta ekta saman rakhise apuni khan sob itia niche biya rasta pura wapas hubi aro apuni khan laga rasta khan aro apuni khan laga kam khan bhal bunabi Aro takan koise tate ikku bi banabole bhabuna nathakya hoise. Hoile bi ami khan nature saman khan pichi berabo aro ami khan sob tai laga biya mon laga bhabuna kuribo. Manu khan utu malik ki charise. Itu nimide inika koise utu malik. Apuni khan itya ishor namanya manu khan majude hutibi. Kon inika Khan hunise Israel laga chukuri ekta bisi biya saman kurise ekta manu khiti laga pathor bura ahya Lebanon laga borof chari dibo nahoile dusra jaga bura ahya thanda bani khan chari dibo kile koile ami laga manu khan ami ki pahurise tekhan missa misi osor de akarbati julaise aro tekhan hobo dise tekhan ki tekhan laga purana rasta khan de theng maribole Rasta khandi perabu dise ji rasta rakhya nai takhan laga jaga khali hobo dibole aro hutai nimide ekta biya sob jon tati pura par hobo asurit hobo aro nature matha hilabo ami takhan ge odo dushman osor de ekta purap hawa nisina khitai dibo ami takhan ge bichi phak dikhabo aro muk nohoi takhan laga diktar laga din de Jeremiah ge murabu pisarise. Titia dekhan koise ahibi aro ami khan Jeremiah olta saman tayari kuribo. Kele kole pujari bura niyom khotom na hobo. Timak thakia bura samjai dia bi nohoy profit bura khotabi nohoy. Ahibi aro ami khan dai ki jiwa bura maribo aro dai laga ekko khota ki hisab na kuribo. Ami ki hunibi o malik aro dekhan laga khota hunibi chun ami ki biya pai gini ase. Phal nimiti biya dirabo kele kole dekhan ami laga atma nimite ekta jenda khundise. Mondi rakhibi ami apuni osor de dekhan nimiti phal kubule khara hoise aro dekhan pura apuni laga khung hatai dibule. Itu nimite dekhan laga bacha khan ge khalwa napai gini thakibo dibi aro dekhan laga khun dau laga takot pura giribo tibi dekhan laga maiki khan ge dekhan laga bacha khan nimide monduk kuribo dibi aro mota muria hobo dibi aro dekhan laga manu khan ge muribo dibi dekhan laga jawan manu khan ge lorai di dau pura muribo dibi dekhan laga khor khan pura ekta kandia hunibo dibi Chitia apuni takhan opor de achanak ekta sipoi khan laga phak anibo.
Kile koile takhan ami ki lobo nimide ekta chendak khundise aru ami laga theng khan nimide phang khan lokaise. Titiabi Malik ami ki murabu nimide apuni ami ulta takhan laga sob khuta jani ase. Takhan laga galti map nakuribi apuni osor pura takhan laga pap bi namusibi. Hoilebi takhan ki apuni osor de ulta pulta hobo dibi apuni khong hua humoi takhan lokoti inika kuribi. Ishor pura ashish kuribole dibo jiman manu mon di kini huni luise. Aru povitro atmahe apni khan jivan de asurit kam hobole dibo. Ishor hi sob manu ki ashirwad dibi. Jai Masi.